राहुल है बॉलिंग करने के लिए, तो लगातार कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टनरशिप, दोनों विकेट को कैसे जहां से किसी एक आउट करें। ऐसा लगा मिसबाउल बैटिंग कर रहे हैं, कितनी आसानी से 4 रन हासिल किए यहाँ पे, बहुत बड़ा शॉट। তো আদি যেভাবে আজকে ব্যাটিং করেছে, কোথাও না কোথাও সত্যজিৎ তার ইনিংসটা একটু ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বারবার আমরা আদির নাম করেছি এখানে কমেন্ট্রি বক্স থেকে, কিন্তু ওইদিকে 10 বল থেকে 24 রান করে অপরাজিত রয়েছে সত্যজিৎ। ওর জিত তো প্রশংসনীয় ক্রিকেট খেলেছে, জিত যোগ্য সহায়তা করেছে, দলের প্রয়োজনে বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি এসেছে ওর ব্যাট থেকে। फिर से वे कोशिश सफल करके अब तक अंदर चले गए थे, लेकिन इस बार नाकाम रहे। और यहाँ मौका है किसी सत्यजीत सिंह के नाम में छुपा हो जीत, तो कहीं ना कहीं टीम को जरूर दिलाना चाहेंगे जीत। अभी यहाँ पर काफी जोरदार सिंगल के भाग पड़े, एक बार रुपये कर मिलेगा। অনেকটা অফিসের বাইরে ছিল, সঙ্গত কারণে ওখানে রাজা মুখার্জি ম্যাচ অফিসিয়াল ইন্টারন্যাশনাল দেখানি। রাহুল প্রশ্ন করছেন আম্পায়ারকে, তো কিছুটা হতাশাও বোধহয় গ্রাস করছে এখানে নিয়াজ 11 ইয়ং বেঙ্গলের খেলোয়াড়দেরকে, কারণ যেভাবে পার্টনারশিপ গড়ে উঠেছে, যেভাবে রান উঠেছে স্কোরবোর্ডে, কোনো উত্তর এখনো পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারেনি ব্যাটসম্যানদেরকে কিভাবে তাদের পার্টনারশিপকে ভেঙে দেওয়া যায়, এরকম কোনো উত্তর এখনো পর্যন্ত বোলাররা খুঁজে বের করতে পারেনি। यहाँ मौका फिर से एक बार आदित्य गांगुली के पास, यहाँ से मुश्किल जरूर लेकिन अपना सेंचुरी बना सकते हैं, क्योंकि इस ओवर का अभी भी 2 ओवर बाकी है। खूबसूरत टाइमिंग, बहुत खूबसूरत टाइमिंग की है। শুধুমাত্র টাইমিং এর উপর নির্ভর করে বলকে সরাসরি সাইড স্ক্রিনের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দুর্দান্ত আদিত্য গাঙ্গুলি, আদিত্য গাঙ্গুলি। पांच ऐसा फनल में सीमेंट की जो बैट है वो अलग बैट है कुछ। और दर्शक बाउंड्री के बाद कैच लेना कामयाब है, आइए आपके लिए 50 रुपए एक सिंह की तरफ से। তো গত শটটার যদি কথা বলি তাহলে সচিন তেন্ডুলকারের মতন একদমই, তবে এই শটটার কথা বললে বীরেন্দ্র সেহওয়াগের মতন। আদিত্য গাঙ্গুলি সব দিকে মাঠে শট খেলার অ্যাবিলিটি রাখে, এবং আজ ফাইনালে যেন একদম দ্য ম্যান ইন ফায়ার জ্বলে উঠেছে আদিত্যর ব্যাট। एक विकेटेर दिके फ्लिक। 122 122 8 ওভারের খেলা শেষ, রান গিয়ে দাঁড়ালো 122। এক উইকেট হারিয়ে অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ তারা 122 রান সংগ্রহ করেছে। 122 8 ओवर के बाद आदित्य की बात करें 86 रन मात्र 35 बॉल में, कमाल की पारी। তো সেঞ্চুরির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আদিত্য, মাঠে উপস্থিত কেউ সেঞ্চুরির জন্য কোন পুরস্কার ঘোষণা করতে চাইবেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এনিওয়ান কেউ কোন ক্রিকেট লাভার আদিত্য গাঙ্গুলি, তার জন্য কোন পুরস্কার ঘোষণা। तो लीजिए यहाँ पे पहला घोषणा आ चुका है, अगर सेंचुरी बनाते हैं तो A+ स्पोर्ट्स सब एक अलग जर्सी उनके लिए। একই সাথে নিয়াজ খান ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11 এর পক্ষ থেকে 1000 আদিত্যর জন্য। जगह बना के खेलने की कोशिश, पहली बॉल डॉट बॉल। একই সাথে আবারও ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11 এর আরো এক অনার রহমতের তরফ থেকে আরো 1000 টাকা। মানসিকতাকে কুর্নিশ জানাতে চাইবো। এখানে
स्ट्रीट खेलते पहुंचे गल आदित्य गांगुली। और सबसे खास बात है मात्र 35 बॉल में जिस तरह से इनिंग्स को खेल के आगे लेके जा रहे हैं, टीम की जरूरत के हिसाब से खेल रहे हैं, उनकी का शॉट पसंद इनका ड्राइव कोई जोखिम नहीं, जो कि मांग करेंगे यस फिल्डिंग भाग पड़े हैं काफी तेज, यस नो और यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जी हाँ, सही सोच ये देखते चला गया, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पे जीत को। स्ट्राइक आदित्य के पास। জিপিএল এর ইতিহাসে প্রথমবার ইতিহাস তৈরি হতে পারে এবং সেই ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে নাম লেখাতে পারে আদিত্য গাঙ্গুলি, কারণ এর আগে কোনো ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি সেখানে পৌঁছাতে পারেনি। একই সাথে যে কথা বলছিলাম, মানসিকতা কি পুলিশ জানাতে চাইবো, বিপক্ষ দল তাদের 2 রানে এগিয়ে এসেছেন। একদিকে নিয়াজ খান এবং অন্যদিকে রহমত, তারা ঘোষণা করেছেন আদিত্য গাঙ্গুলি সেঞ্চুরি করতে পারলে 1000 করে পুরস্কার, মোট 2000 টাকা পুরস্কার এই দুজনের তরফ থেকে। তো আপনাদের মানসিকতাকে পুলিশ। একই সাথে এ প্লাস স্পোর্টসের পক্ষ থেকে টি শার্ট রয়েছে আদিত্যর জন্য। চ্যাটার্জি ব্যাট করতে এসেছেন, তারাচরণ চ্যাটার্জিকে যে বোলার আউট করতে পারবে তার জন্য রয়েছে 100 টাকা পুরস্কার অভিষেক তিওয়ারির তরফ থেকে। काफी बॉल जगह बना के इस बार स्क्वायर कट पीछे फील्डर है मौजूद, सिंगल मिलेगा और स्ट्राइक के तरह ओवर थ्रो 2 की मांग कर रहे हैं, लेकिन मना किया। बहुत बढ़िया बैकअप होता के द्वारा सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। तो मौका यहाँ पे सर्च किया इस ओवर में, या फिर सारा जन चलेंगे जो भी आउट करेंगे उनके लिए 100 रुपए नाम रोहित की तरफ से। 19 ফোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আদিত্য গাঙ্গুলি। স্পন্সর এসেছে, পুরস্কার এসেছে আদিত্যর জন্য রহমত এবং নিয়াজ খানের তরফ থেকে। আর কেউ যদি এগিয়ে আসতে চায় 2007 में प्लस जर्सी काफी ऑफर यहाँ पे आदित्य के लिए, और स्लोवर चेंज पे चकमा दिया यहाँ पे डॉट बॉल। চলছে নবম ওভারের খেলা। রান দিয়ে দাঁড়িয়েছে 130, 130। সরোজ বল করছে, তারাচরণ চ্যাটার্জি রয়েছেন ব্যাট হাতে স্ট্রাইকিং এন্ডে। লাল স্টোক এখানে লং অফ দ্য ফিল্ডার বল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, একটাই রান এখান থেকে পাওয়া যাবে। 131 শেষ বলে সিঙ্গেল। 131, 2 উইকেট হারিয়ে অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদের স্কোর। एक अच्छा टोटल यहाँ पे अभी तक कह सकते हैं आप। 9 ओवर के बाद 131, 2 विकेट। अगर देखिए आप जो आपके स्विंग पर दूसरा ओवर बहुत महंगा ओवर 26 ओवर में, तीसरा ओवर 15 रन, चौथा ओवर 19 रन, 5वां ओवर किफायती बॉलिंग 8 रन, फिर 8वां ओवर में 18 रन। तो लगातार जो स्कोर है वो मेंटेन करते चले गए आदित्य गांगुली। টিকে নিয়ে আসা হয়েছে, রকি এসেছে বোলিং করার জন্য। শেষ ওভার, তারাচরণ চ্যাটার্জি কি করবেন? সিঙ্গেল নিয়ে আদিত্যকে স্ট্রাইক ফেরত দেবে নাকি বড় শটের জন্য যাবে? और तब से बाहर जाने दिया, सही सोच, वाइट बॉल, एक एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ेंगे। स्कोर जा पहुंचा 132। 132 তে পৌঁছে গেল স্কোর। শেষ ওভার, শেষ 6 বলের খেলা এখনো বাকি প্রথম ইনিংসে। তো দেখা যাক রকি কত রানের মধ্যে আটকে রাখতে পারে, এখানে কত রান দেয় এই ওভার থেকে। খবরের দিকে ওখানে ড্রাইভ, ফিল্ডার দৌড়েছে, বল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, 4 রান। देख रहे हैं यूट्यूब लाइव में, तो ये कल की तुलना में सबसे ज्यादा 136 দলগত স্কোর। প্রথম বল হয়ে গেছে, এখানে 4 রান এসেছে তারাচরণ চ্যাটার্জির ব্যাট ছুঁয়ে। রকি চলেছে, देखना होगा, बॉल तो बाहर है, सिंगल लेना चाह रहे हैं, सही सोच, और यहाँ पे विकेट हो सकता है, लेकिन टॉस के अंदर अंपायर से थोड़ी सी बातचीत, नो बॉल की मांग शायद कर रहे हैं। देखना होगा अंपायर क्या सिग्नल देते हैं। डब्ल्यू चेक करना चाहेंगे, जी हाँ, टॉप डिस्मिसल एयर बॉल चेक करना चाहेंगे। ओके, बाहर, पिच से बाहर। ओके, जस्ट वेट, प्लीज वेट। पिच से बाहर है या नहीं ऐसा चेक करना चाह रहे हैं अंपायर। अगर पिच से बाहर होगी तो निश्चित तौर पर राइट दी जाएगी। प्लीज वेट। Please wait, it's pending.
जब तक मैच खत्म नहीं तब तक जाएंगे। आरएल स्पोर्ट्स जलंधर चौहान और জল্লুর তরফ থেকে ঘোষণা, আদিত্য গাঙ্গুলি সেঞ্চুরি করতে পারলে আপার রয়েছে ওর জন্য। স্পন্সর্ড বাই আরএল স্পোর্টস জল্লুর তরফ থেকে। তবে আদিত্য গাঙ্গুলি স্ট্রাইক ফেরত পাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু দর্শকদের মধ্য থেকে একটা হাততালি আমরা আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। तो मौका यहाँ पे ওয়েট করছিল। मौका अगर सेंचुरी बनाते तो 2007 में इंडिया स्पोर्ट्स में घोषी और जल्लू स्पोर्ट्स के ऊपर প্রথম সেঞ্চুরিকে স্বাগতম জানাতে প্রস্তুত গোটা মাঠ। সেঞ্চুরি ম্যান আদিত্য গাঙ্গুলি। What inning! Two sons of fabulous marvelous excellence. तो आपको देखिए कहते हैं ना, हर अच्छे दिन के लिए आपको हर खराब दिन से लड़ने पड़ते हैं। तो इस दिन के लिए आदित्य गांगुली बहुत दिन वेट किया, कहीं ना कहीं पूरे जीवन की बात करें बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको, एक भी अच्छा पारी नहीं, लेकिन आज सही टाइम पे सही पारी उनका। পুরো মাঠকে একবার অনুরোধ করবো আদিত্য গাঙ্গুলির জন্য একটা হাততালি দেওয়ার জন্য। এই স্পেশাল ইনিংসের জন্য একটা হাততালি হওয়া প্রয়োজন। অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ তারা পৌঁছে গেল 150-তে। এই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ স্কোর 154। ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11-এ সেরে কোনো থাকে কিনা সেটাও দেখতে চাইবো। বল রয়েছে, আদিত্য গাঙ্গুলি রয়েছে স্ট্রাইকে, ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি চলে এসেছে। রকি টু আদিত্য তো টুর্নামেন্টে অরেঞ্জ ক্যাপ কিন্তু আদিত্য গাঙ্গুলির মাথাতেই চলে যাবে। সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী, একই সাথে একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি এখনো পর্যন্ত ডিপিএল এর ইতিহাসে সেঞ্চুরি করেছে। सामने भी का सुंदर है সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী দলের নাম অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ। এই রেকর্ডও চলে গেল তাদের দখলে। बहुत बढ़िया क्रिकेट यहाँ पे आदित्य गांगुली दर्शक काफी खुश, पैसा वसूल करा यहाँ पे। अभी तक ताना 50 के इनिंग खेले आदित्य गांगुली। आखिरी बॉल इस पारी की 158 के साथ 164 के पारी हुआ समाप्त। आदित्य गांगुली का हीरो ऑफ द डे। Damages Blasters with honor অনারেবল প্রলয় ব্যানার্জি, ওনার তরফ থেকে 1000 টাকা পুরস্কার এখানে আদিত্য গাঙ্গুলির জন্য। तो यंग बंगाल लिया को जीतने के लिए चाहिए। ऑरेंज सो आदि प्लीज कम ऑन द स्टेज। 165 चाहिए जीतने के लिए। अगर स्कोर की बात करें आदित्य गांगुली 43 बॉल में 120, काफी कुछ खास नहीं करता। 2 बॉल में 6 रन, जीत बहुत बड़े साथ निभाई, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी उनकी। 15 बॉल में 26 और 13, आखिरी 3 बॉल पे 5 रन। जीत आप तक लेकर जितना बैटिंग स्कोर कार्ड। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें सोमेश पांडे 30 रन, विकेट गोपाल हरिजन 2 ओवर 45 रन, बहुत ही महंगे, कोई विकेट नहीं। राहुल सरकार 3 ओवर 40 रन, कोई विकेट नहीं। और रॉकी 2 ओवर 48 रन, बहुत ही महंगे। अगर ओवर वाइज देखें तो पहले ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में 26, तीसरे ओवर में 15, चौथे ओवर में 19 रन, पांचवा ओवर बहुत बढ़िया था, वहां पे 8 रन, छठे ओवर में 10, सातवें ओवर में 15, आठवें ओवर में 8 और 9वें ओवर में 9 रन और आखिरी ओवर 33 और 9 ओवर में। ये था बॉलिंग स्कोर कार्ड। रोड पे जो दर्शक है प्लीज आपको थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। रोड साइड खाली छोड़ दे, रोड को खाली छोड़ दे, क्योंकि एम्बुलेंस भी आ रहा है वहां पे, उसको जगह दीजिए। प्लीज कोऑपरेट कीजिए आप लोग।
Aditya Ganguly. Aditya Ganguly, Urf Adi. Please come on the stage. ये बहुत बड़ा पारी 10 ओवर के फॉरवर्ड में सेंचुरी बहुत ही अद्भुत इनक्रेडिबल What a magnificent mark. Orange cap পরিয়ে দেওয়া হলো আদিত্য গাঙ্গুলির মাথায়। The orange cap holder আদিত্য গাঙ্গুলি এই মুহূর্তে একই সাথে নিয়াজ খান ওনাকে অনুরোধ করতে আসার জন্য 1000 টাকা পুরস্কার রয়েছে ওনার তরফ থেকে। 1000 rupees for the century. ये प्रजाति टोटल से ले लेगा वो बोल दीजिए একই সাথে ধন্যবাদ জানতে চাইবো দুর্গাপুর টিএমসি স্পোর্টস সেল, ধন্যবাদ সকলবাংলা ঐক্যতান ক্লাবের প্রত্যেকটি মেম্বার, ধন্যবাদ জানতে চাইবো আনন্দ স্পোর্টস টিম অনার যারা আছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা মঞ্চে আসুন এবং আসন গ্রহণ করুন। 8 ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের টিম অনার যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা প্লিজ মঞ্চে আসুন এবং আসন গ্রহণ করুন। সেকেন্ড ইনিংসে ফিরবো আমরা। সরোজ এসেছে ব্যাটিং করার জন্য, সাথে এসছে মুন্না, 2 ওপেনার। এই টুর্নামেন্টে যদি চ্যাম্পিয়ন হতে হয় ইয়ং বেঙ্গল লিয়াজ 11কে তাহলে কিন্তু সরোজকে আজকে চলে উঠতে হবে। শুরুটা সরোজকে করতে হবে, শেষ করার দায়িত্ব দিতে পারে রাহুল সরকার। अभिनाव कॉली का तो सही सोच यहाँ पे सरोज आए बैटिंग करने साथ में मुन्ना क्योंकि रिक्वायरमेंट एक बहुत ही ऊपर इसी कारण दोनों आए बैटिंग करने के लिए। अब इसके खिलाड़ी की तरफ से ऑफर उनके लिए अगर वो 50 करते तो 10,000 रुपए का इनाम उनके लिए। रोहित की तरफ से ऑफर उनके लिए अगर वो 50 करते तो 10,000 रुपए का इनाम और जो विकेट लेंगे उनके लिए 200 रुपए का इनाम, 100 रुपए का इनाम, 1,000 रुपए का इनाम। जो उनका विकेट लेंगे 1,000 रुपए का इनाम और अगर वो 50 बनाते हैं तो 10,000 रुपए का इनाम रोहित की तरफ से। सरोज स्ट्राइक में मुन्ना बॉलिंग करेंगे अभिनाव। लेट्स प्ले ड्राइव के हल्के हाथों से पहली बॉल पे कोई रन नहीं तो रन की जो पहाड़ है वो कहीं ना कहीं एक अलग सवाल पैदा कर रही होगी मन में। पहली बॉल पे कोई रन नहीं, अब चाहिए 59 बॉल में 165। रिवर्स खेलना चाह रहे हैं यहाँ पे रौनक है बैटिंग करने। पहली बॉल पे रिवर्स हिट, बड़े शॉट की कोशिश लेकिन यहाँ पे चौका मिलेगा। स्कोर 4 रन। सरोज भैया आएगा, मारेगा, ऐसा मारेगा। इधर भी एक है। बॉल हवा में गति के बीच में गेंद पीछे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन आउटफील्ड का भी तेज गेंद को रोक नहीं पाएंगे। रन इधर भी एक है, लेके जा। किधर? क्या इसको भी मेरा टीम का है। नहीं उसका टीम का है। इधर आ कुंटे के संग तो इधर हाँ कुंटे के संग इसको भी लेके जा साइड में। किनारा शायद लगा था लेकिन कीपर तक कैरी हुआ नहीं। ठीक है बॉल एक ओवर की बाद 8 रन 1 विकेट। यंग बंगाल लियाज 11। जब कोई रे दूसरा
दूसरा ओवर बॉलिंग के लिए आ रहे हैं जीत। एक ओवर के बाद 8 रन, तो मुश्किल भी इस वक्त यंग बंगाल यहाँ दलवेल। तेरी लाइन में आ गया है। यंग बंगाल यहाँ लेवल के पर सफर कहीं ना कहीं थोड़े से दबाव में होंगे इस वक्त। एक अच्छी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए थे फाइनल मैच देखने के लिए, लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब था उनके लिए। पूरा इसके मन में लड्डू फूट रहा है। इधर आ रहा है 11 नंबर इधर आ। मुन्ना है रेडी, आखिरी मौका यहाँ पर दर्शक के लिए, क्योंकि ये आखिरी पारी है और आखिरी मैच है, फाइनल मैच। इन्हें लगभग आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। हर मैच में 50 रुपए एक से की तरफ से। जगह बना के मुन्ना खूबसूरत शॉट, एक बाउंड्री से 6 रन। फिर से कैच है तो तुम साथ में आ जाइए। वैसे भी छुट्टे का प्रॉब्लम है, एक साथ आप लोगों हमने बोलेंगे आप लोग शेयर कर लेंगे। तो 2 बॉल में 2 छक्के, दोनों कैच दर्शक के पास। रात भर नहीं सुधे कोई। जब ताड़ा जा जाओ, तीनों बढ़ जाओ, देख लो। स्कोर की बात करें 20 रन अभी तक। दूसरा ओवर जारी, 4 थोड़े जीत थोड़े से नहीं है तभी तो हुए 2 बॉल में 2 छक्के। मुन्ना जरूर चाहेंगे एक बार कुछ उसी अंदाज में पारी थे जिस प्रकार से पहले पारी में आदित्य गांगुली खेले थे। ओवर पीस बॉल, लो फुल टॉस, बॉल कोई रन नहीं। तो गेंद हवा में घूम रही है, अगर देखेंगे आप एक्शन पिछले टाइम में तो समझ में आएगा। बॉल हवा में थोड़ी सी घूम रही है। बॉल हवा में है, फील्डर को बीट किया वहां पे, मिडल के फील्डर पीछे से भाग रहे तुम्हें चिल्ला खाओ, वो खाने खाओ। यही दोनों खूबसूरत सारा काफी अच्छे लगे। मुन्ना भी के लिए এবং এই মুহূর্তে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি আজকের ফাইনালের বিশেষ অতিথি মাননীয় সাংসদ শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে। ওনাকে আমরা স্বাগতম জানাবো আজকের আমাদের এই ফাইনালের মঞ্চে। মাননীয় সাংসদ একই সাথে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত ভারতীয় প্রাক্তন ফুটবলার, একটা সময় যিনি মোহনবাগানের হয়ে মাঝমাঠ কাঁপিয়েছেন, সেই মানুষটি ইতিমধ্যে আমাদের আজকের মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন, ফাইনালের মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ওনাকে আমরা স্বাগতম জানাবো। দুর্গাপুর প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3 এই মুহূর্তে আলোকিত। অবশ্যই একজন ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলার এই মুহূর্তে আমাদের মঞ্চে। মাননীয় সাংসদ, প্রাক্তন জাতীয় দলের খেলোয়াড় তথা প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। समझता ना চলছে তৃতীয় ওভারের খেলা। 34 রান 1 উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ।
এখানে 46 বল থেকে এখনো 131 রান করতে হবে। ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11কে দ্বিতীয় সিজন 3 চ্যাম্পিয়নশিপ টাইটেল নিজেদের নামে করতে হলে অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ তারা কিন্তু দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিল। ব্যাট হাতে আদিত্য গাঙ্গুলি সেঞ্চুরি এসেছিল মাঠে। বুললাইট ডেলিভারি অফ স্টাম্পের উপর তাদের দিকে ওখানে ড্রাইভ এবং বল সরাসরি সিলারে কাছিয়েছে। রৌনক এবং মুন্না দুই ব্যাটসম্যান যারা ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11 তাদের স্কোর বোর্ড চালু রাখার দায়িত্ব নিয়েছে। তারা এই মুহূর্তে ব্যাট হাতে রৌনক স্ট্রাইকে রয়েছে। 7 বলে 16 রান করে অপরাজিত। तो मुन्ना और रौनक चाह रहे हैं यहाँ से भी जितना हो सके रन जोड़ा जाए, एक मौका बनाया जाए फिर से। बहुत है बैटिंग अभी तक 40 रन बोर्ड पे। एक विकेट लगा अभी तक। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल, बहुत बढ़िया बॉलिंग প্রেশার কাজ করছে, অনেক বড় একটা লক্ষ্যমাত্রা ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11 এর সামনে এবং শুরুতেই সরোজের মতো ব্যাটসম্যানের উইকেট অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদের বোলাররা কিন্তু তুলে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তো সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু চাপ কাজ করছে। দুই ইয়ংস্টার উইকেটটা তারা ব্যাট করছে। बहुत बढ़िया बॉलिंग और तब थोड़े से बाहर रूप नहीं दे रहे हैं। कट बॉल सिंगल बिना ओवर हुआ समाप्त। 3 ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি ঘটল। 44 রান 1 উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করেছে ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11। 6 বল থেকে 22 রান করে অপরাজিত রয়েছে মুন্না। तो ये दोनों टीमों की तुलना है तो तीसरे ओवर के बाद अगर देखें वहाँ पे यहाँ पर देखें तो कहना नहीं समान सी स्थिति है, लेकिन कितना देर खेल पाएंगे, किसी एक को लंबा खेलना पड़ेगा तभी हम टारगेट तक पहुंच पाएंगे। সাইড স্পিনের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা সাইড স্পিনের সামনে দাঁড়াবেন না প্লিজ। সাইড স্পিনের সামনে যারা রয়েছেন তাদেরকে অনুরোধ করবো ওখানে দাঁড়াবেন না প্লিজ। লাল টি শার্ট পরে যিনি রয়েছেন ওনাকে অনুরোধ করছি আপনি প্লিজ হয় সাইডে চলে আসুন নয় বসে পড়ুন, অনুরোধ আমাদের তরফ থেকে। নিউ বোলারকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। রবি থাপা এসেছে বোলিং করার জন্য। লল্লে এই টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত কিন্তু দুর্দান্ত বোলিং করেছে, বাঁহাতি বোলার। गेंदबाजी कर लल्ले सामने मुन्ना, पहली बॉल पर 6 रन आसानी से हासिल किया। अगली बॉल पर तैयार एक बार बैक टू बैक किक से तो गेंदबाजी करे लल्ले, लेकिन मुन्ना कर रहे हैं बल्लेबाजी में बल्ले बल्ले। 2 बॉल में 2 छक्के। यहाँ पे लल्ले कहा गेंदबाजी करो, मुन्ना बहुत ही पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेके जाते हुए तारीख को এদিকে কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পেলাম। ডিপ মিড উইকেট ফিল্ডারকে কিছুটা টিউন করা হলো, কিছুটা ফাইন করে দেওয়া হলো এখানে। লল্লে পরবর্তী বল হাতে আরো একবার। और टर्न से इस बार बाहर वाइड बॉल, 3 और एक्स्ट्रा रन मिलेंगे खाते में। गेंद में जान नियाज 11 अभी भी उम्मीद। পুরো ফাইনালে এই প্রথমবারের জন্য যেন কোথাও না কোথাও বিপক্ষ দলের উপর একটা চাপ তৈরি করতে পেরেছে ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11।
যেখানেই বল থাকুক না কেন ঠিকানা লেখা শট কিন্তু মুন্নার ব্যাট থেকে আসছে এবং শেষ ঠিকানা কিন্তু মাঠের বাইরে গিয়ে পড়ছে বল। तो 3 बॉल में 3 छक्के। थोड़े से निराश किया था, देख पाए थोड़ा टाइम ले रहे, गेंदबाज से बात कर रहे मुन्ना। कहीं ना कहीं मुन्ना और नंगे अभी भी साथ खेलते हैं नंगे क्रिकेट लीग में, तो एक्सपीरियंस एक दूसरे को जानते हैं काफी अच्छे से। একটা বড় ওভার চলছে ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ ইলেভেনের দৃষ্টিকোণ থেকে। ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ ইলেভেন ড্রেসিং রুম তারা কিন্তু কন্টিনিউ চিয়ার আপ করছে, খেলোয়াড়দেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছে। লাল্লে দিক পরিবর্তন করে এবার মুন্নার জন্য। आगे हिंदुस्तान ये पैसा पीछे के नेक्स्ट नंबर के साथ सिंगल मिलेगा। দলগত স্কোর পৌঁছে গেছে 64-এ। মুন্না 41 রানে অপরাজিত রয়েছে, নিজের ব্যক্তিগত অর্ধশতরান থেকে মাত্র 9 রান দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাল্লে চলেছে স্ট্রাইকে রনা, এখানে ব্যাটসম্যানের সাথে সাথে উইকেট কিপারও কিন্তু পরাস্ত হয়েছেন। 22 रन। 5 রান আসবে একটা, প্রত্যেকটা রান ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা রান ক্রুশাল, কারণ ফাইনাল ম্যাচ। এই ম্যাচ কিন্তু একবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার 364 দিনের অপেক্ষা চলবে, কখন শুরু হবে ডিপিএল সিজন 4। চকরভাঙা স্পোর্টিং গ্রাউন্ড এই মুহূর্তে কিন্তু দর্শকে ভরে গেছে, প্রচুর মানুষ আর ভিড় জমিয়েছেন। চলার আগে দলের জন্য একটা প্রয়োজনীয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে 7 ওভারের মধ্যে ব্যক্তিগত 41 রান করে আউট হলো মুন্না। 11 বল থেকে এসেছে 41 রান। ছোট ব্যাপার ধমাকা, এখানে একটা চেষ্টা করেছিল। जी बिल्कुल हाई सर मैच में ऐसे चांस देना पड़ेगा आपको। कोशिश किया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं पारी को लंबा नहीं कर पाए, अपना विकेट गवाते हुए। सुपर सेट आया अंदर मुन्ना शॉट होने के बाद, लेकिन की काबिलियत है यहाँ से आगे लेके जा पाएंगे पारी को। সাথে সাথে ইনিংসকে একটু লম্বাও করতে হবে, কারণ সিচুয়েশন বা পরিস্থিতির ডিমান্ড কিন্তু অনেকটা সেরকমই। এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বোলিং এ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তারাচরণ চ্যাটার্জি অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদের অধিনায়ক নিজে বল হাতে তুলে নিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত তারাচরণ চ্যাটার্জি যদি বোলিং এর কথা বলতে হয় তাহলে বলতে হয়, সেভাবে বল করেছেন, দুর্দান্ত বোলিং করেছেন, তবে উইকেট সেভাবে আসেনি তার বল থেকে। একটা প্রেশার বারবার সৃষ্টি করেছে এবং বাকি বোলাররা সেটা সুবিধা পেয়েছে। তারাচরণ চ্যাটার্জি প্রত্যেক ওভারে এসে যে প্রেশার সৃষ্টি করেছে, তারই বোলার পরবর্তী বোলারদেরকে উইকেট পেতে সাহায্য করেছে। तो कहीं ना कहीं पहले पारी का आदित्य गांगुली तो आधा काम उन्होंने कर दिया पहले पारी में बैटिंग के तौर पे, जहां पर उन्होंने विकेट बनाया उसकी काम बहुत अच्छा बदल वो करके दिया उस समय अपनी टीम के लिए। पिच बॉल और सीम पर जाते गेंद 4 रन के लिए। স্পোর্টস লাইভে পর্দায় নজর রেখেছেন, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আজকের মাননীয় অতিথি, বিশেষ অতিথি ভারতের জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা সাংসদ মাননীয় শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। উনি রয়েছেন মঞ্চ আলোকিত রয়েছেন, করে রয়েছেন উনি আমাদের মধ্যে। कोशिश करे ऐसा कवर के बाद विकेट में भागे वहां पे कोशिश जरूर, लेकिन चौका बचाने का फिर से चौका, 2 बॉल में 2 चौके। मार दे मुझे नहीं हर एक पर चार है अच्छे नहीं क्यों सीनियर प्लेयर है, सीनियर मार बड़ा सीनियर प्लेयर पूरा मार
जरूर टीम को गेंदबाज कौन है के पास एक्सपीरियंस आपको किसी जक्सन मॉल में नहीं मिलेंगे, किसी दुकान में नहीं मिलेंगे, उनके के साथ ही मिलेंगे। वो जी के पास मॉल भी है, हम लोग जीवा खा रही है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन हम क्या मैच को जिता पाएंगे। ऑफ से बाहर गेंद और साथ खूबसूरत देखा रन कितने मिलेगा, वन टॉप चौका काफी नजदीक बाउंड्री से गेंद रन आज की जाती है और जीतना है। बंगाल यहाँ से लगे पिछले 3 साल फाइनल में एक बार चैंपियन, और ये क्या दूसरा बार चैंपियन हो पाएंगे। संस्कृति परिषद पहली बार और फाइनल खेल रहे हैं इस वक्त। की कोशिश इस बार प्राप्त किया कट बॉल। अजीत चक्रवर्ती वेल प्लेड रौनक 650 लोग तकरीबन इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब लाइव में। दुर्गापुर प्रीमियर लीग सीजन 3 फाइनल मैच। ওভারে খুব সম্ভবত শেষ বল তারাজন চ্যাটার্জি চলেছেন ৭৭ রান স্কোর করে 2 উইকেট হারিয়ে। खूबसूरत सा फील्डर है, लेकिन वहां पे एक और विकेट, यहाँ पे एक्सपीरियंस काम है, यहाँ पे रनर्स को चर्चा किया। তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল তারাজন চ্যাটার্জির হাত ধরে। 5 ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল, 5 ওভার শেষে 77 রান, 3 উইকেট হারিয়ে ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11 তারা 5 ওভারে শেষে 77 রান সংগ্রহ করেছে 3 উইকেट হারিয়ে। तो दोनों टीमों की देखिए सिचुएशन को कहना कि समान स्थिति है, लेकिन विकेट का फैक्टर और एक सीट पैटर्न को अपने खेलना पड़ेगा अगर हाई स्कोरिंग मैच आपको निकालना है। तो यही फर्क है दोनों टीमों में। जहाँ इनके बारे में देखिए बहुत बढ़िया खेले आते समय तक संडे ने मेहनत न किया, और इस टीम में अगर बात मुन्ना कुछ हद तक ट्राई किया, लेकिन पारी को आगे लेके जा नहीं पाए। रौनक 34 रन आउट हुए। রাহুল সরকার আসছে ব্যাটিং করার জন্য। রাহুল সরকার দলের প্রয়োজনে কিন্তু রাহুলকে আমরা বারবার দেখেছি জ্বলে উঠতে। तो अगर यहाँ से अभी भी संस्कृति परिषद जीत रहे हैं तो कहना कि बहुत खुशी, क्योंकि पहली बार खेल रहे दुनिया प्रीमियर लीग और चैंपियन बनने से कुछ कदम दूर यहाँ से। लेकिन यंग बंगाल यहाँ से 11 जरूर चाहेंगे इस मैच को अभी भी अपने हाथ में रखें। जीत सामने प्रेशर बनाने के लिए सुमन स्ट्राइक पे। সুমন শেঠ লাল্লেকে মোকাবেলা করার জন্য কোন প্রস্তুত, ব্যাট হাতে। ये खेलছে ওখানে বল হাওয়ায় রয়েছে, ফিল্ডার বলে নিচে। ये देखिए एक बार विकेट का पतन यहाँ पे सुमन सेठ डगआउट की तरफ जाते हुए। এখানে একটা পার্টনারশিপের প্রয়োজন ছিল রাহুল সরকার এবং সুমন শেঠের মধ্যে। কোথাও না কোথাও সুমন শেঠের উইকেট বাড়তি প্রেশার তৈরি করে দিল ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11 ড্রেসিং রুমে। নেক্সট ম্যান এহসান আলী, নিউ ম্যান ব্যাট করতে আসছেন। রাহুল সরকার এবং এহসান আলী দুই ব্যাটসম্যান ইয়ং বেঙ্গল নিয়াজ 11 যারা পরবর্তী ম্যাচকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ব্যাট হাতে। ইংল্যান্ডের হাত ধরে যেতে সফলতা, বড় শট খেলার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে সুমন শেঠ। और यंग बंगाल नियाज की टीम रहा तो नियाज इस वक्त बहुत ही नाखुश होंगे। एक अच्छा मौका था उनके पास टाइटल अपने पास रखने का।
सामने बिल्कुल की कोशिश करना पड़ता है। लो स्ट्राइक पे एहसान अली जो बंगाल के रसल कहे जाते हैं। তো রসেলকে মাসেল পাওয়ার দেখাতে হবে আর বড় শট প্রয়োজন। पीछे प्लेयरों पे गेंद घूमनी पड़ने के बाद और फील्ड काफी तेज एक बार गेंद निकलेगी तो रोक नहीं पाएंगे। सावधानी से थोड़ा दर्शक जो भी सामने बैठे हैं प्लीज थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए। बाउंड्री से पीछे बैठिए थोड़ा प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग। दोनों पसंद से पूरा करते हुए तो जमा कर दिन तो ऐसा नहीं मौका हर छक्के पे 100 रुपए के नाम। সৌরভদার পক্ষ থেকে প্রত্যেক 6 জন্য 100 টাকা করে পুরস্কার রয়েছে রাসেলের নামে। দেখা যাক রাসেল। तो रफ्तार लिखने मौका हर छक्के पे 100 रुपए आपके लिए। लगाइए 3-4 छक्के और पॉकेट में लेके जाइए 400 रुपए 500 रुपए। मौका है आपके लिए, आपकी टीम को जरूरत भी है आपकी पारी का। अल्लाह बहुत बढ़िया बॉल पिछले ओवर की तुलना में वापसी करती इस ओवर में। शॉर्ट पिच बॉल बल्ला घुमा रहा लेकिन बॉल दिख नहीं रहा क्लियर। शॉर्ट बॉल छठा बजा रही इस ओवर की बात 4 बाकी तो कहीं ना कहीं अगर नंबर देखें तो बहुत ही बेहतर, लेकिन विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा यहाँ पे टीम के लिए। 4 विकेट गवा दिए टॉप ऑर्डर के 4 विकेट। कोई सेट बैट्समैन है नहीं। आगे निकले छक्के लगाने की कोशिश लेकिन अंदर आना चाहे जल्दी ताकि स्टंप आउट ना हो जाए। ओवर हुआ 6 ओवर की बात स्कोर 42 विकेट 82 लास्ट ऑफ 4 विकेट का एंड ऑफ 6 ओवर। लालच काय काय आउट हो गया पहले। अभिजीत है बॉलिंग करने के लिए कोई परिवर्तन गेंदबाजी में तो बहुत बड़े कप्तानी यहाँ पे तारा के द्वारा अपने सभी गेंदबाजों का सही इस्तेमाल सही समय पे 24 गेंदें बाकी अब यहाँ से। बोलो चाहिए 83 रन 8 रिकॉर्ड फ्रॉम 24 बॉल। यहाँ पे लगभग 21 रन पर ओवर। काम बहुत ही मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। राहुल स्ट्राइक पे उल्टा बॉल राहुल की तोहफा था। देखिए अभिजीत मुस्कुरा रहे हैं और देखिए उससे बात कर रहे हैं कि अभी भी मैच इजी नहीं है। बिल्कुल सही सोच, मैच को छोटा भी नहीं चाहिए। कोई रन नहीं, अब 23 में चाहिए 83। सामने इस बार सिंगल है ना, सही समझा नहीं आपने तो रसल को मौका मिलना चाहिए था एहसान अली को, क्योंकि उनके लिए ऑफर हर छक्के में 100 रुपए के नाम सौरभ की तरफ से। धोनी किनारा लगा लेकिन कीपर के हाथ में कैरी होने इस बार सिंगल ले रहे हैं तो इस थोड़ा समझ से बाहर ये काम आप पिछले बॉल भी कर सकते थे। अपनी अपनी सोच सिंगल मिला स्ट्राइक पे एहसान अली यहाँ से 11 की रसल इतने अभी तक रसल को पानी के आया नहीं। बल्ला घुमाया लेकिन शॉर्ट बॉल
रसल फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। आज से कितने साल से रसल के लिए हेलो उल्टा बॉल सामने में विकेट की तरफ सिंगल मिलेगा। होगी मांग कर रहे हैं लेकिन सिंगल लेना सही समझा राहुल। स्ट्राइक पे राहुल 84 रन। से बाहर व्हाइट बॉल एक और एक्स्ट्रा रन खाते में जोड़ेंगे। ऑफ राइट ऑफेंसिव उपयोग सिंगल मिलेगा। ओवर हुआ समाप्त 86 लॉस ऑफ 4 एंड ऑफ 7 ओवर। तो देखिए हम दोनों की जो ग्राफ है कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दोनों टीमों की तुलना में उसके बाद कुछ तक समान था। की बात जैसे जो ओवर बीतता गया तो वहाँ पे काफी पीछे चले गए यंग बंगाल याद रखें। खत्म करते हुए बात करें सिर्फ 4 रन और वहीं पर की बात करें 15 रन। साइड में कर दिया तू आज ही कर साइड में था ऊपर कर दिया राहुल स्ट्राइक पे बॉलिंग करेंगे लल्ले। आपकी तरफ फील्डर है मौजूद रसल को पावर सिंगल मिला यहाँ पे। बहुत बड़ा फील्डिंग यहाँ पे। खालिद तरीके से दर्शक जितने लोग यहाँ पे मैच को देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार पिछले 4 दिन से जो बने हुए हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। मैच का रिजल्ट भले कुछ भी हो लेकिन आप हमारे साथ इस तरह से बने हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सपोर्ट इतना प्यार देने के लिए। स्ट्राइक पे राहुल बल्ला घुमा रहे लेकिन लग नहीं रहा इनका। राहुल स्ट्राइक पे राहुल के बल्ले से निकला जोरदार शॉट दर्शक ने काफी पीछे 6 रन के लिए। स्कोर जब पहुंचा 94। 19 ओवर के बाद ओवर बाकी फाइनल मैच बिल्कुल एक अलग रोमांच पे दुर्गापुर प्रीमियर लीग सीजन 3। बोलेगा हर चौका में 50 लोग कलेगा मारेगा नहीं। एक बार फिर से के तरफ से दो छक्के स्कोर का पहुंचा 7 रन। सबको मारे सॉफ्टी बॉल फिर से सबकी तलाश में लेकिन सिंगल मिले मिड विकेट पे। स्ट्राइक पे फाइनली ओवर की ड्रॉप दी और फिर से स्ट्राइक पाएंगे राहुल।
ये देखिए ग्राफ जो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे जो लोग लाइव देख रहे हैं, ऐसे अप डाउन होता गया और आखिर में देखिए काफी डाउन जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं लगातार অস্ট্রেলিয়ার উপর বল কভারের দিকে ঠেলে দিয়েছে, ওখানে ফিল্ডার রয়েছে, কমফোর্টেবলি এক রান পূরণ হয়ে যাবে। 72 सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पे हर बॉल पे जोखिम ले रहे हैं आदित्य गांगुली, हमेशा वेट कर रहे, जान रहे रन ठीक ठाक आ रहे उनके बल्ले से। কিছু স্টার্টের প্রয়োজন ছিল, যে শুরুর প্রয়োজন ছিল ফাইনালের জন্য, সেটা কিন্তু একদম টপ গিয়ারই শুরু করেছে অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদের হয়ে আদিত্য গাঙ্গুলি। त्रिलोचन पांडे फास्टिक बॉल सुनने की कोशिश, बॉल हमें सूरज बहुत अच्छी खड़े, नो बैलेंस से ग्रीन गेंद दो की मांग नहीं करेंगे, सिंगल लेना सही समझा जीत और आदित्य गांगुली। त्रिलोचन पांडे, both commentators are too good and best of mine ever seen in tennis cricket. Thank you so much, your big compliment for us. आदित्य गांगुली स्ट्राइक पे, राहुल चाह रहे विकेट निकाले यहाँ से क्योंकि पार्टनरशिप बहुत बढ़िया बढ़ती दोनों के बीच। পার্টনারশিপ গড়ে তুলছে, বিপক্ষ দলকে চাপে ফেলে দিয়েছে। আরো শট প্লেন বল ছিল ওখানে, একদম দেখে শুনে আদিত্য গাঙ্গুলি এখানে বাউন্ডারি বাইরে পাঠানোর সাথে সাথে আদিত্য গাঙ্গুলি তার ব্যক্তিগত অর্ধশত রান পূর্ণ করে ফেলল। ব্যাট করার জন্য একবার অনুরোধ করবো আদিত্য গাঙ্গুলিকে। মূল্যবান ইনিংস, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে तो ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, आदित्य गांगुली अपनी टीम की बस जरूरत देखते हैं और इसी जरूरत में अपना 50 रन पूरा किया। फाइनल मैच, बड़ा मंच, बड़ा नाम और बड़ा पारी यहाँ पे देखते हुए। फास्टिक बॉल फुल किया जरूर, लेकिन पीछे से विकेट रहना चाहिए, सिंगल संतुष्ट होना पड़ेगा। ব্রেক থ্রু প্রয়োজন এখানে, উইকেট তুলতে হবে, পার্টনারশিপ ভাঙতে হবে, কারণ একদম শুরুতেই উইকেটের পতন ঘটেছিল। কৌশিক ডাগআউটে ফেরত গেছিল এবং তারপর থেকে এই দুই ব্যাটসম্যান, একদিকে জিৎ অন্যদিকে আদিত্য, आदित्य गांगुली দুই ব্যাটসম্যান কিন্তু তাদের দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটা সবথেকে বেশি প্রয়োজনীয় ক্রিকেটে পার্টনারশিপ, সেটা করে দেখিয়েছে। एक कर खेलना चार पे काफी लोरा पड़ने के बाद जीत डॉट बॉल। যিনি হবেন এই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়, সেরিনি বলের পক্ষ থেকে রয়েছে তার জন্য ওয়াশিং মেশিন। এটা পুরো আমার মনে হয় ঘরে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে যে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় একটাই কথা তার পরিবারের লোকজনকে বলতে পারবেন, अगर दाग लगने से वॉशिंग मशीन मिलता है तो दाग लगना अच्छा है। और जी हाँ, उसी दाल तो उस मशीन में धो पाएंगे फिर आप अपने घर में। जीत स्ट्राइक पे किया, थोड़ा सा सफल के अंदर खड़े आप देख पा रहे हो स्टंप की तरफ। हमारी शॉट की कोशिश, पांडे की तरफ गेंद, पीछे फील्डर तैयार, सिंगल मिलेगा। अगर बात करें आदित्य गांगुली 19 बॉल में 51 बना के बैटिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पारी, 5 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट। 5 ওভারে খেলা শেষ, 79, এক উইকেট হারিয়ে অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদের স্কোর। একই সাথে ড্রিঙ্কস ব্রেকে চলে যাবো আমরা, এটা ছোট্ট ড্রিঙ্কস ব্রেকে চলে যাবো আমরা অবশ্যই। 5 ওভার শেষ হয়েছে, অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ 79 রান সংগ্রহ করেছে, 1 উইকেট হারিয়ে। এবং ফাইনালের দুই দলের খেলোয়াড়দের জন্য দুর্গাপুর প্রিমিয়ার লিগ অর্গানাইজিং পার্ট তথা সকলবাংলা ঐক্যতান ক্লাবের পক্ষ থেকে কিন্তু সিলভার মেডেল রয়েছে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য। এই মুহূর্তে আমরা স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দর্শক বন্ধুদের এ প্লাস স্পোর্টস লাইভ গত 3 দিন, এর আগে 3 দিন ধরে প্রত্যেকটা মুহূর্তকে ফ্রেম বন্দি করেছেন তারা। এই মুহূর্তে আমাদের ক্যামেরার লেন্সে বন্দি হচ্ছে আমাদের প্রিয় দর্শকেরা, তারা যে কোনো টুর্নামেন্টের সব থেকে বড় টিআরপি বলতে পারি। তারা আছেন তাই টুর্নামেন্ট আছে, তারা আছেন তাই ক্রিকেট আছে। এমডি প্রভুবালা ভাই, আমি দেখছি বাংলাদেশ থেকে অনেক সুন্দর হয়েছে, ভারতবর্ষের খুব ভালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইন্টারন্যাশনাল ফাইনাল ম্যাচ, যার অর্থ হলো পুরস্কারের হাতছানি। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট সেরিনি বলের পক্ষ থেকে রয়েছে ওয়াশিং মেশিন সেরা খেলোয়াড়ের জন্য, রয়েছে বেস্ট ব্যাটসম্যান, বেস্ট বোলার, বেস্ট ফিল্ডার, এমার্জিং প্লেয়ার, প্রত্যেকের জন্য পুরস্কার রয়েছে। ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে পুরস্কার থেকে দেওয়া হবে দুর্গাপুর
টিএমসি স্পোর্টস সেল এবং সকলখানা ঐক্যতান ক্লাবের পক্ষ থেকে সিলভার মেডেল, রূপোর মেডেল রয়েছে, একই সাথে আরো অন্যান্য অনেক পুরস্কার রয়েছে। আমরা অবশ্যই পুরস্কার বিতরণের সভায় দেখতে পাবো সেগুলো। सरोज है बॉलिंग करने के लिए। इमरान कमेंट करें गेल तारा का आना बाकी है अभी, तो तारा वो सब चीज बनाते हैं, गेल पॉइंटिंग सब कुछ। और स्लोवर किसी बल्ले से खिला सामने एकदम लॉन्ग ऑन फील्डर पहुंच कर सिंगल मिलेगा। আজকে जावेद हम देख रहे हैं दुबई से सरोज का फैन, थैंक यू सो मच। ধন্যবাদ জানাতে চাইবো আমাদের ম্যাচ অফিসিয়ালদের রাজা মুখার্জি, শুভদাস মন্ডল এবং অমিত দাস। দুর্দান্ত শট, বল লং স্টপ অঞ্চল দিয়ে বাউন্ডারির বাইরে। শট বল আগে করে নিয়েছিল আদি, ওয়েট করেছিল শেষ মুহূর্তে, ব্যাট ঘুরিয়েছিল এবং বল বাউন্ডারির বাইরে। আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাইবো স্কোরার সুমন, আমাদের সাথে রয়েছে সৌরভ, একই সাথে ম্যানুয়াল স্কোরে রয়েছে সৌম্যদীপ। সৌম্যদীপকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদের বল বয়ের কাজ করেছে প্রথম দিন থেকে। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश इसके बल्ले से, लेकिन उसकी बावजूद गति है इस बॉल में, तो आसानी से गिर जाएगी बाउंड्री के बाद। एक बार फिर से 4 रन आदित्य के बल्ले से। आर्य मलाकार कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, डब्ल्यू आपको भालो लगছে তোমাদের কমেন্টে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বল পরিচালনা রয়েছে যারা মাঠের বাইরে থেকে বল পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছে, ইরফান, আকাশ, অভিজিৎ, মুস্তাফা এবং সজল, রেহান, ছোট্ট ভাই, ওদেরকেও স্পেশাল থ্যাঙ্কস। पानी लव फ्रॉम कोलकाता। डॉट बॉल फिर से एक बार बना के इस पर खेलने का प्रयास, फील्डर है मौजूद, में सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर जब पहुंचा 89। आदित्य की बात करें, आदित्य 24 बॉल से 60 रन, कमाल की पारी खेला अभी तक। यहाँ से 4 बॉल बाकी, अगर ऐसा चलता रहा स्कोर, तो पॉजिटिव स्कोर का देखें 10 बॉल तक 148 यानी 150 आराम से बनेगी। यहाँ तक अब देखें, अगर कुछ बढ़ते हैं तो फिर 107 तक पहुंच जाएंगे। 6 ওভারে খেলা শেষ হয়েছে, 6 ওভার শেষে 89, এক উইকেট হারিয়ে এই ওভার থেকে 10 রান, কোনো উইকেট আসেনি। সপ্তম ওভারে খেলা শুরু হবে। রকিকে নিয়ে আসা হয়েছে বোলিং করার জন্য, বোলিংকে পরিবর্তন করা হয়েছে, নতুন বোলারকে নিয়ে আসা হয়েছে, চতুর্থ বোলারকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। আদিত্য ব্যক্তিগত 60 রানে ব্যাট করছে। फील्डर मौजूद, अच्छे गांगुली बहुत बढ़िया बैटिंग अभी तक। तो दर्शक आपकी बोल के आपने जिस तरह से फाइनल मैच होना चाहिए था, अभी तक बहुत बढ़िया स्टार्ट करना पारी। इस बार जगह बना के फिर से एक बार फील्डर है मौजूद वहां पे, लेकिन इसे काफी दूर 4 रन मिलेंगे सारे से। बाउंड्री এবং बाउंड्रीर সাথে हवाई शॉट, बॉल हवा में, फील्डर है, गेंद की नीचे, 2 फील्डर वहां पे, अगर इतनी मार्क ले देंगे तो फिर शायद आप मैच गवा देंगे। ओवर थ्रो सामने, जहाँ विकेट था वहां पे तुरंत आसानी से मुकम्मल करते हुए आदित्य गांगुली थके हुए लग रहे हैं, काफी देर विकेट के पीछे भाग रहे हैं। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী হিসেবে অরেঞ্জ ক্যাপ চলে যাবে আদিত্য গাঙ্গুলির মাথায়। রকি ফ্লাইটার এখানে অফ স্টাম্পের ওপর ভালো বল পরাস্ত করেছে ওখানে আদিত্যকে। তো আদিত্য ঠিক যেটা প্রয়োজন ছিল ব্যাট হাতে সেটা কিন্তু দিয়েছে তার দলকে, অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদকে। এখান থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা বলই বড় শট খেলতে চাইবে আদি, কারণ সেট হয়ে গেছে এবং রানকে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে পৌঁছাতে चाहते तो करोड़ थ्रो से यहाँ पे थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि फील्डिंग का स्तर थोड़ा सा डाउन लगता हुआ बिल्कुल प्रभाव होंगे भी, क्योंकि रन बहुत महत्वपूर्ण जब टारगेट आप चेस करते हैं
দুর্গাপুর প্রিমিয়ার লিগ এবং সরোজের নাম যেন ফাইনাল ম্যাচের নাম যেন একসাথে জড়িয়ে গেছে। পরপর 3বার ফাইনাল খেলছে সরোজ। অষ্টকের অনেক বাইরে বল এবং যেভাবে সফল করে আগিয়ে গিয়েছিল। ক্লেভার, এক্সেলেন্ট, ব্রিলিয়েন্ট, दुर्दांत बैटिंग और ये ओवर बाउंड्री साथ जाती जी के लिए विकी चौधरी सिलेबस में पहले ही आगे पहला सवाल आदित्य गांगुली अभी तो अभी तक हल नहीं कर पाए बंगाल यहाँ लेवल দেখো আমরা যখন মাধ্যমিকের রচনার জন্য পড়তাম, যখন তার জন্ম শতবার্ষিকী চলতো তার রচনা পড়ে যেতাম আমরা। কোনো যদি ডিজাস্টার হতো সেটা পড়তাম। তো আদিত্য গাঙ্গুলি সেমিফাইনালে ভালো খেলেছিল, তার সম্পর্কে একটু প্ল্যান করে আসা উচিত ছিল। बॉल बेस साइड के ऊपर बॉल दिया गया अंपायर के द्वारा, यानी ये बॉल फ्री हिट। तो सोने पे स्वागत है गांगुली की। मौका ही मौका, आदित्य गांगुली क्या मौके पे लगा पाएंगे चौका या छक्का? अंपायर यहाँ पे खड़ा पर रेफर किए हैं। सब डिसीजन नॉर्मल खराब है, देखना होगा। बॉल बेस साइड के ऊपर हटे नहीं हम अंपायर अमिता से काउंट आउट करने पर दिया था नंबर अमिता। डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। নো বল, নো বল, ওয়েস্ট সাইডের উপরে, অর্থাৎ নো বল, ফ্রি হিট। अब हमारे जो दर्शक यूट्यूब पे बोलो कि बहुत बढ़िया, पहले डिसीजन दे देते फटाफट। नो बॉल सौरभ गेमिंग सभी मुखर्जी। तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि लोग कितने अच्छे तरीके से देख रहे हैं मैच को, हर एक मूवमेंट को देख रहे हैं। फिर से फील्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा।